Kinsay makarelate ani. Murag chill banding lang unta pero nahimo mini accident kay nasobraan og cut sa anak. Still happy moments with mama, always worth it. Kani guys, way lingaw ang mag-ina mao ni naglimpyo-limpyo sila sa ilang tiil unya. Tan-awa o grabe pagka-cut sa iyang anak ang iyang kuko. Pero ang babaw ra nga part ang gi-cut. Then nasobraan pa jud. So murag small accident pero okay ra, banding moment gihapon nila. So time to rescue this nasobraan og putol nga kuko. Way lingaw ang mag-ina guys, mga kakudkod mao ni naglimpyo-limpyo na lang og tiil unya tan-awa o. Ang anak confident ra kaayo nagkat, murag professional manicurista daw pero pag abot sa pagputol sa kuko sa inahan halaka pataka lang. Babaw ra ang giputol nga part niya. Awan ning mga sa ilam dagko kay kog nakuha kay nasobraan ni og cut ang babaw nga part. So mura na nig small accident pero okay ra banding moment magyapon ni nila. So lesson learned, kung mag-cut og kuko hinay-hinay lang. Ayaw kalimutan awa kung asa taman. Pero at least ang mag-ina nalingaw og nagabanding pa. Maayo na lang limpyo na ang tiil ni mama og happy kaayo. Kaayo ko kay mission accomplished kay na-rescue na nato ang tiil sa mama. Kung ganahan mo mga real funny pero satisfying nail cleaning moments, ayaw kalimot i-follow, like og share. So that's it mga kakudkod. Enjoy watching until the end.